কিন্তু এই রুমে দা নেই, ওই জন্য আমি দাঁত দিয়ে এই নারকেলটা ছাড়াবো। ঠিক আছে, সবাই দেখতে থাকো, নারকেলটা ছাড়াতে থাকো। हेवी हेवी प्रचुर पावर आसे रे। तो भाई लोग यही यूज करता है कोलगेट ओरिजिनल वाला। इसको कोलगेट के ऐड में ले लो भाई। रिक्वेस्ट है कोलगेट का कंपनी से, सेल्स पूरा हाई जाएगा कोलगेट का। লাস্টে বলবো কি করছো? ফাইনালি দেখতে পেলে তোমাদের সামনে পুরো নারকেলটা ছাড়িয়ে দেখালাম। যদি এরকম কেউ পেটে থাকে আমার সামনে এসে দেখা, নারকেল দাঁত দিয়ে ছাড়িয়ে। 1000 টাকা দাও, 1000 টাকা 1000